Mujiono anggota siapa Pak? Mujiono itu di situ ya. Kelas saat ini tuh berapa Pak? Cuma kelasnya 12 rombel. 12 rombel. 12 rombel. 1A, 1B, 2A, 2B dan sampai kelas 6 kayak gitu. Oh itu jumlahnya 12 ya Pak? 12 rombel. Kalau jumlah keseluruhan siswanya di SD 06 ini berapa Pak? 365. Oh, banyak juga ya Pak? Iya. Kalau untuk keseluruhan guru Bapak? Gurunya itu guru kelasnya tuh ada 15. 12 guru kelasnya. 11 karena ada kurang guru kelas 1 ya. Guru agamanya 4 dan 15 ya. Terus tendiknya menjaga 2, operator 1 di lingkungan. Ada lagi? Cukup Bapak. Oh gitu, Iya. gitu aja. 넌 왜 늘 튀는데 진짜 재밌어 low-key 그 자체인데 그게 변화 열심이지 않아 꾸미지 않아 easy peasy 근데 참 이상해 왜 너만 보여 같이 걷다 너가 궁금해 이어폰 속 playlist 뭐야 그 노래 뭔데 학교 끝나 뭐해 누구랑 지내 어떤 색 좋아 I just wanna get close to you 뭘까 말해봐 What you feeling like 너의 멜로디 그 템포는 free 까짓 것 하나 없지 Get up on this hey 손과 손 사이 미묘해졌지 느낌 알지 지금부터 One, two, three Baby you make me smile 네 스타일 다 맞아 그게 너라서 더 좋아 같은 one of a kind Aligraf oleh batin. Azam. Alif Muhammad. Alisa Dalma. Anissa Dalma. Anissa Putri. Asinta. Satu orang akan kita minta maju ke depan menjawab. Soalnya mudah perkalian 36 kali 24 kita akan cari siapa orangnya melalui spidol. Ya jangan lama-lamain ya. Lagunya Garuda Pancasila aja. Satu dua kita Garuda Pancasila. 넌 왜 늘 튀는데 진짜 재밌어 그 변한 universe 열심이지 않아 꾸미지 않아 그게 뭐야 그런데 일상에 왜 너만 보여 Baby you make me smile You make me smile Ya, di persegi panjang itu ada yang disebut dengan panjang dan ada yang disebut dengan lebar. Nah, Riyadatul. Ini ada persegi panjang, ada hurufnya A, B, C, D. Nah, panjangnya itu yang mana Riyadatul? Yang dari huruf A ke Oh, A ke B, C ke D. Itu panjang. Betul atau salah?
Betul. Kalau lebarnya yang mana? Iya. Oke, betul. Dan ke atas. Waiting, 이따 거기서 보는 거 맞지? 시간 잘 맞춰 늦으면 반칙. 시계만 자꾸 보는 걸. 난 이미 교복 치마 대신 체육복 바지. 복도 끝까지 달려갈 준비. 마지막 종소리가 울리면 벌써 Dua dikali P tambah L. Panjangnya 20, lebarnya 15. Betul atau salah? 20 tambah 15, 35. 2 dikali 35, hasilnya 10. Jadi jawabannya 가로질러 여기저기 멀리 아주 멀리 저끝까지 I'm so good with you 따라와 catch up 두 눈을 맞추고 끝말이 날리고 Ready set go flip 자유로운 기분인가 Yo 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 지그재그 춤을 춰 Yo 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 Take me Yeah 속도를 올려봐 휘청거리다가 넘어져서 올려다본 하늘은 Wow 다운로드 폰 게임보다 짜릿한 이 놀이 같이 만든 우리 플레이리스트 좀 더 크게 틀어줘 ya ini bangun persegi. Persegi dengan persegi panjang beda atau sama? Beda. Beda. Beda panjangnya. Yang bilang beda angkat tangan. Beda panjangnya. Yang bilang sama angkat tangan. Oke, dia bilang sama. Ya beda ya, oke beda. Sekarang pertanyaannya, Aska, apa perbedaannya? Oh, saya aja po. Ada tingginya kan. Kan udah nggak apa-apa kalau panjang. Panjangnya. 끝까지 훌쩍 날아가 우린 이제 이곳을 벗어날 거야 그때 마주친 그 표정을 잊을 수 없었지 우린 서로 스며들어 친구보단 또 다른 아이인 것 같아 일렁이는 맘을 타고나 Singing 우린 스케이트보드 위로 마치 춤을 추듯 발을 굴러 바람 그 사이를 가로질러 여기저기 멀리 아주 멀리 저 끝까지 I'm so good with you 따라와 catch up 두 눈을 맞추고 긴 머리 날리고 Ready set go flip 자유로워 이대로 Bapak, kan kami dari UHAMKA mata kuliah pembelajaran terpadu ingin mengobservasi di SDN 06 Susukan. Ini kelas 5A ya Pak? Iya, betul. Dengan walasnya namanya Bapak siapa? Bapak Maulana Rifai. Bapak Maulana Gelarnya Pak? SPD. SPD. Jumlah murid di kelas ini itu berapa Pak? 32. 32. Itu hadir semua Bapak? Hadir semua. Jam masuk dan pulangnya itu jam berapa Pak? Jam masuk di sini pukul 6.30 double masuk, pulangnya jam 12.15. Itu kelas 5 aja apa? Dari kelas 4 sampai kelas 6 ya. Jam sama jam. Untuk sumber buku ajarnya itu apa Pak? Sumber buku Sumber bukunya ya paling buku paket matematika yang buku pemerintah itu ya ada di CB, terus juga paling kalau saya ada tambahan juga sih dari kayak Erlangga gitu ya. Tapi ini kurikulum merdeka atau? Kurikulum Merdeka ya.
Bapak kan mengajar kelas 5 ya Pak. Nah, tantangan dalam mengajar itu apa Pak? Tantangan mengajarnya? Ini semua pelajaran ya? Apa MTK ini? Matematika aja. Oh, matematika aja. Oh, kalau matematika tantangannya sih ya ada beberapa anak yang dia itu kemampuan matematika dasarnya masih kurang. Contohnya kayak perkalian itu mereka masih bingung karena kurang mengerti atau belum mengerti konsep perkalian itu seperti apa. Kan perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang gitu. Itu ada beberapa anak yang belum paham ya konsep itu. Untuk menangani kesulitan tersebut itu yang Bapak lakukan kira-kira apa Pak? Nah, kalau untuk materi kelas 5 ini kan memang materinya udah lumayan berat MTK-nya ya. Jadi anak-anak itu perkalian itu memang harus sudah bisa menguasai gitu ya. Nah, jadi ya paling kalau saya menghafal perkalian sambil diulang-ulang bersama teman-teman. Jadi perkaliannya diulang, namanya ditanya satu-satu gitu kan, sekaligus diminta anak untuk menghafal karena memang kalau perkalian kalau tidak menghafal tidak bisa, jadi mau nggak mau harus dihafal segala bentuk perkalian. Berarti meminta siswa untuk menghafal sama berdiskusi ya Pak? Ya, kadang kan saya duduknya itu sebangku antara yang bisa sama enggak. Jadi nanti kalau teman yang udah bisa itu bisa ngajarin temen yang sebangkunya yang belum bisa gitu. Oh, jadi duduknya bisa nggak bisa nggak? Iya, iya gitu. Disesuaikan ya, Pak? Disesuaikan, iya betul. Jadi sekian Bapak wawancaranya. Iya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Maaf mengganggu Bapak. My love was as cruel as the cities I lived in. Everyone looked worse in the light. There are so many lines that I've crossed unforgiven. I'll tell you the truth, but never goodbye. I don't wanna look at anything else now that I saw you. I don't wanna think of anything else now that I thought of you. I've been sleeping so long in a 20-year dark night, and now I see daylight. I only see daylight. Luck of the draw only draws the unlucky, and so I became the butt of the joke. I wounded the good and I trusted the wicked. Clearing the air, I breathed in the smoke. Halo. Nama kamu siapa? Kok udah selesai kerjain? Kerjain. Iya sabar, yang lain udah selesai. Ayo semangat. Sabar deh. Semangat. Hai. Paling gampang juga. Halo adik. Adik. Ayo kerjain. Kerjain adik. Dia nggak nyari. Kamu udah selesai belum? Belum. Ayo kerjain cepetan.